Sentro makaron nga dag-on dong inobasyon, teknolohiya ag mas inklusibong turismo sa nakataganang pagselebrar ita Tourism Week 2026 sa Setyembre 12 hasta 20 nga may temang Empowering Tourism Excellence through Digital Transformation. Tuyo at selebrasyon nga ipakita kung paano makabulig dong digital tools innovation ag mga teknolohiya kaparehas it artificial intelligence sa pagbilog at mas maagam aga napabilin sa gihapon do mabaskog karon nga sektor turismo. Kadungan kara pagatawan man ita importansya rong kultura, kalikasan ag kapakanan it lokal karon nga komunidad. Samtang sa pihak kaparte gin-highlight man ni Malay Chief Tourism Operation Officer Dr. Felix G. De Los Santos Jr. dong Sustainable Tourism Concept it Boracay sa Regional Travel Fair nga ginpatigayon sa Honor Hotel and Convention Center sa Cotabato City. Ginapunto na importansya ita pag-amlig sa kalikasan, pagpasakop ita komunidad ag responsableng turismo bilang kaparte man ita pagpaumwad sa Boracay bilang the world best beach. Magawa sa Boracay, ginapakilala man it delegasyon ng kultura, ecotourism destinations ag mga lokal nga produkto ag serbisyo at mainland Malay agod nga iduso dong mas inklusibong ag makakalikasang turismo.